Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masailu fi zakatin na'am. Masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat na'am, unta, sapi dan kambing. Pertama, fi jami'i zakawatin na'am yajibu ikhrajul unsa. Pada sekalian zakat unta, sapi, kambing, wajib mengeluarkan yang perempuan, betina. Jadi andai kata bisi unta sekian, zakatnya sekian. Bisi kambing sekian, zakatnya sekian. Nang dikeluarkan itu mesti kambing bini. Nang dikeluarkan mesti sapi bini. Nang dikeluarkan mesti unta betina. Illa bi khamsi masaila, kecuali dalam 5 masalah. Dalam 5 masalah ini boleh mengeluarkan zakat nang laki. Pertama, fi khamsin minal ibil yajuzu ikhraju zakarin minasyiyah. 5 ekor unta zakatnya seikung kambing. Kambing napa? Kambing bini. Cuma boleh kambing laki. Yang kedua, bi khamsin wa ishrin minal ibil yajuzu ikhraju ibnil labun aw hikkin in fuqidat bintu makhad. Pada 25 unta, 25 unta itu zakatnya berapa? 2 ekor unta nang umur 2 tahun. Hmm, 25 ekor unta itu zakatnya bintu mahat, itulah unta nang umur 1 tahun. Unta bini nang umur 1 tahun itu zakatnya. Yajuzu boleh ikhraju ibnil labun, boleh mengeluarkan ibnil labun. Ibnil labun itu unta nang berumur 2 tahun tapi laki. Aw hikkin, atau unta nang berumur 3 tahun cuma laki. In fuqidat bintu mahat, jikalau kada didapat unta yang bintu mahat. Yang ketiga, fil jubran fisyatain yajuzu antakuna zakaraini. Yang keempat, pisalasin minal bakar yajuzu ikhraju tabi'in aw tabi'atin. Beisi sapi 30 ekor sapi. Nah, itu zakatnya seikung sapi. Boleh sapi laki atau sapi bini nang dikeluarkan. Idza kanatil an'amul lati 'indahu kulluha zukura. Boleh juga dikeluarkan nang laki bila mana ternaknya semuaan laki. Kemudian yang kedua daripada masalah-masalah pada zakat tadi adalah la yajuzu ikhrajul ma'ib. Tidak boleh mengeluarkan yang cacat. Misalnya kita besi kambing 40 berarti seekung kambing zakatnya. Nang dikeluarkan ini seekung kambing, zakatnya ini mesti kambing nang baik. Jangan dipilih mana kambing nang paling uyuh nanti nang dikeluarkan zakatnya. Nah, itu kada boleh. Mesti kambingnya nang sempurna. Illa iza kanat kullu na'amihi ma'ibatan, kecuali bila sekalian ternaknya itu aib. 40 bisa kambing pincat ke 40-nya, boleh aja mengeluarkan nang pincat. Karena semuaan
aib. Wa mislu dzalik al-maridah, seperti itu juga yang sakit. La yajuzu ikhrajus saghir illa idza kanat kullu na'amihi sigara, tidak boleh mengeluarkan yang kecil kecuali bila seluruh ternaknya itu kecil. Yushtaratu ba'da bulughin nisab, disyaratkan sesudah sampai nisab, mudhiyu haulin kamilin mutawalin fi mulkihi, disyaratkan sesudah sampai nisab berlalu 1 tahun sempurna yang berturut-turut pada miliknya, fi milkihi, pada miliknya. Jadi kita berisi 40 kambing, itu 1 tahunan berisi 40. Nah, illa fin nataj, kecuali pada aulad anak, bahwa tabi'un lil ummahat, itu mengikut bagi ibunya fil haul, pada tahun. Inna taja, jikalau dia melahirkan ba'da bulughin nisab, sesudah sampainya nisab. Contohnya surah Tuhur, contohnya malaka mi'atan wa ishrina satan, dia memiliki 120 ekor kambing. Kita berisi 120 ekor kambing. Berapa zakatnya? Seekong. Seekong aja zakatnya. Wa natajat wahidatun minhunna, dan melahirkan 1 daripada kambing-kambing itu qabla tamamil haul, sebelum sempurna haul, syatan, seekong. Wal ummahatu baqiyatun, ibunya masih ada, fayajibu syatani, maka wajib 2 ekor kambing. Jadi pada yustaratu tidak disyaratkan mudhiyu haulin jadidin lin nataj, tidak disyaratkan berlalunya 1 tahun yang baru bagi itu anak. Bal yatba'u ummahu, bahkan dia mengikuti ibunya fil haul, pada haul. Contohnya berisi kambing 121 mulai 1 Januari. Mulai 1 Januari berisi 120 sampai akhir Desember beranak seekor, 121 jadinya. Nah, awal Januari dia berzakat berapa? Kayaknya 2 ekor kambing. Kenapa? Karena anak nah hanya lahir ini nama ulah jadi 2 ekor kambing. Anak nah hanya lahir ini umpat ibunya. Umpat ibunya itu. Lain halnya kita berisian kambing 39. Nah, 39 itu belum sampai nisab. Kita berisian kambing 39 sampai 11 bulan beranak. Nah, itu kan ada berzakat. Mulai menghitung mulai beranaknya itu sampai kayaknya tahun akan datang. Nah, soalnya belum sampai nisab. Nang tadi sudah sampai nisab. Yang kelima di antara masalah-masalah tadi adalah zakatul khultah. Ini zakat orang bersarikat. Idza ishtaraka asnani min ahli zakat wajabat wa zakatun wahidah idza ijtama'at syurutal khultah. Bila mana bersarikat 2 orang dari ahli zakat, wajib 1 zakat bila menghimpunkan dia akan syarat-syarat bersarikat. Li'annal khultah, karena bersarikat itu taj'alul malain, menjadikan 2 harta, kamalir rajulil wahid, seperti harta 1 orang. Walaha iddatu halatin, baginya beberapa macam keadaan. Ini boleh bakungsi, dan zakatnya kena lain hukumnya. Faqad tufidu takhfifan lahuma, terkadang bakungsi bersarikat itu memberikan keringanan kepada kedua-duanya. Contohnya kasamani nasyatan, seperti 80 ekor kambing. Bainahuma bin nisib, separuh seorang diisi. Fal wajib, makanan wajib, syatun, seekor kambing. Ala kulli wahidin, atas tiap-tiap 1, nispuha, separuh seorang.
Walawin parada kullun minhuma binisbih, jikalau bersendiri tiap-tiap daripada keduanya dengan separuh, wajabat ala kullin minhuma, wajib atas tiap-tiap keduanya syatun, seekor kambing. Ini zakat menjadi inting. Zakat bisa menjadi inting sebab berkongsi, bersarikat. Misalnya si A berisi 40 kambing, si B 40 kambing, digabungnya jadi satu. Nah, disakutuakan, bergabung sampai setahun kayaknya. Berapa zakatnya? Seikung aja. Zakatnya kada bakongsi, seikung saurang mengeluarkan zakat. Oleh karena inya bakongsi, separuh saurang aja zakatnya. Nah, itu bakongsi itu bisa memperinting zakat. Boleh yang demikian. Waqad tadurruhuma, terkadang bakongsi ini bisa juga memberatkan keduanya. Ka'arba'in bainahuma bin nisib, seperti 40 antara keduanya dengan separuh. Fal wajib alaihi masyatun, wajib atas keduanya satu ekor kambing. Walawin parada, jikalaunya kada bakongsi, lama wajib alaihi masyai'un, kada wajib atasnya sesuatu. Si A berisi 20 kambing, si B 20 kambing, bakongsi inya. Sampai setahun berzakat seikung. Zakatnya kada bakongsi bang. Si A 20, B 20 kada berzakat. Nah, karena bakongsi jadi berzakat. Bisa juga. Jadi bersarikat itu bisa membuat inting, bisa membuat berat. Waqad tufidu ahadahuma wa tadurrul akhar, terkadang bersyarikat itu menguntungkan satu pihak, merugikan satu pihak, mengalahkan satu pihak. Ka'an kana li ahadihima arba'un wa lil akhar 20. Fal wajib syatun, 'alal awwal sulusaha wa 'ala tsani sulusuha. Walawin farada la wajabat syatun 'alal awwal dunal akhar. Orang berisi kambing nang seekung 40. Si A berisi 40 kambing. Si B berisi 20. B 20. Bakongsi keduanya. Bakongsi. Jadi 60. Sampai kena setahun, zakatnya seekung kambing. Seekung kambing ini 2/3 si A nama mengeluarkan, 1/3 si B, karena ampunnya 20 aja. Andai kata nang berdua tuh kada bakongsi, si A aja nang berzakat, si B kada, karena 20-annya berisi. Nah, ini ngarannya menguntungkan salah satunya, memberatkan kepada yang satunya. Yang keempat, waqad la tufidu wa la tadurru, terkadang berkongsi itu, bersyarikat itu menguntungkan kada, merugikan kada, sama-sama. Kami atain bainahuma bin nisib, seperti berisi kambing 100, si A berisi 100, si B berisi 100, berkongsi jadi 200. Fal wajibu syatani, wajib 2 ekor kambing. 200 ekor, 2 ekor kambing. Jadi ala kulli wahidin syatun, tiap-tiap seekong kambing mengeluarkan. Walawin parada, andai kata dia kada bersarikat, kada bakongsi, la wajabat ala kullin minhuma syatun kadzalik, sama aja pada seekong kambing juga zakatnya. Jadi kongsiakan lawan kada dikongsiakan sama. Amun orang berisi kambing sama pada 100. Walau tasawwarul khultatu bi zakatin na'am, dan terupa itu bersyarikat pada zakat ternak. Payustaratu, disyaratkan, ayat tahida, bahwa satu, masyrabul masyiyah, tempat minum binatang ternak itu. Wa masrahuha, tempat melapasnya, asyamilul mar'a, yang mencakup bagi tempat mengembalanya. Wa marahuha, kandangnya, wa ra'iha, pengembalanya, wa fahluha, lakinya, wa mahallu halbiha, tempat memarah susunya.
Jadi bakungsi itu diiktibar oleh hukum, oleh agama kalau sesuai syaratnya bakungsi. Ngarang bakungsi itu apa? Kaguringan binatang ternaknya sama, tempat peminumannya sama, tempat makannya sama, tukang gembalanya sama, lakinya sama, tempat memerah susunya sama. Nah itu hanya dihukumkan oleh agama bakungsi. Amun bakungsi kita kambing, ampun ku diberabay, ampun kam diberayang bakungsi, kada ke bakungsi itu ngarannya sama-sama maharagu. Jadi nang kambing si A lawan si B ini jadi satu, sekaguringan, sama makanan, sama minuman sama semuaan. Nah itu hanya ngarannya bakungsi tadi sah. Kama qala sahibu safati zubat ma'dul khalitaini kamadin mufradi in musyra'un wa masrahun yattahidi wal fahlu war ra'i wa ardul halabi wa fi marahi lailiha wal mashrabi. Wa tutasawwarul khiltatu, dan terupa jua bersekutu itu fi zakatit tijarah wan naqdi, pada zakat perdagangan dan emas perak. Jadi bakungsi ini bukan hanya pada masalah ternak, berdagang pun bisa bakungsi. Syaratnya ittihadul makan wal harisi, sama tempatnya dan sama nang menjaganya. Kita berdagang na bakungsi, ikam 100.000, aku 100.000. Nah ini diakui oleh agama perkongsian ini. Syaratnya apa? Tokonya sama, tokonya satu di sisi tujuan kedua-duanya, dan nang tukang jaga sama. Itu hanya ngarannya bakungsi. Walau tasawwarul khiltatu dan terupa juga bakungsi fi zakatil muasyarat, pada zakat muasyarat, az-zuru wath thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Payusyaratu ittihadul makan, maka disyaratkan satu tempat, wasaqi satu siraman, wal malkah lakinya, wal harsi tanamannya, wal juzaz memutiknya, wal hasad mengatamnya, wal hammal tukang bawanya, wal jarin tukang tempat menjamurnya. Wa huwa mawdi'u tajpipis samar wa takhlisil hab, membersihkan biji min awwaliz zar'i was samar. Jadi boleh juga bakungsi bahuma. Bakungsi bahuma ini boleh, tapi syaratnya tadi pahumaannya di situ juga, menyiramnya di situ sama-sama juga, maharagunya sama-sama juga, mengatamnya sama-sama, mengangkutnya sama-sama, tempat menjamurnya pun sama-sama di situ juga. Nah, boleh juga bakungsi dalam hal pertanian, baik itu biji-bijian atau buah-buahan, dan samuan itu bisa menguntungkan seseorang, bisa merugikan seseorang, bisa juga sama kedua-duanya, macam zakat binatang ternak tadi. Nah, kemudian yang kedua, saniyan az-zuru wathimar, zakat mengenai biji-bijian dan buah-buahan al-muasyarat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في العبودين اللهم صل على سيدنا محمد في الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في جميع الاولين برحمتك يا ارحم الراحمين استجب ربنا يا الله بهدري وما حدث بالغيب والحجه بذاتي وشر حرب في مكه بذاتي مدينه النار في رضوه يا الله كان الرحمن الرحيم بذاتي وشر حرب في مكه يا رسول الله انت ابن الرحمن اغفر لنا برحمتك وسلم ما قبل السلام في مدينه النار في رضوه وسلامك يا رسول الله سلامة الجميع وسلم سلامك عجيب بالحج سلام إذا يعيدك أنك برحمتك يا محمين ثم إلا رحمة أبي داوود وعلى النور الحي يجيب وبعد حد الفكاتين بن محمد عيسى ثم تيجي بباكي الناس وجميع المسلمين سيمة برحمتك يا محمين ثم إلا ربك قد الذين تنكرت وعمد عيد السلافي وغير الله تعالى بحلوي بن علي محمد الأهفي سيف الموت ظاهرة ولا تلبي علي وهاتي من حنيش في الصلاة وجميع سيمة برحمتك يا محمين ثم إلا رحمة محمد بن زين وحفي ولي أحمد بن هاشم يقول لهم سيدنا الميتة
المسلمين سيمات برحمتك يا محمين ثم إلى رب الأمم بن العباس بن العباس وإلى المسلمين سيمات برحمتك يا محمين ثم إلى رب الأمم بن عباس هفي والجلالة ويمن المسلمين سيمات برحمتك يا محمين ثم إلى رب العناد وشبك ولي الله تعالى وجل سيمات برحمتك يا محمين من الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نور الأنوار وسل الأسرار وتلاقي الأحياء ومتعيب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وآله الأغفار وصل الأحياء على النعيم من الوالي اللهم صل على نور الأنوار وسل الأسرار وتلاقي الأحياء ومتعيب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وآله الأطهار وصل الأحياء على النعيم من الوالي اللهم صل على نور الأنوار وسل الأسرار وتلاقي الأحياء ومتعيب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وآله الأطهار وصل الأحياء على النعيم من الوالي اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلا في عامك وعصاك اللهم اهدنا بجاه الله اللهم اسر الكروب تخفيها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب لمنسوب اللهم صل يا الله وباطل في العمر وصحة في الجسم وصحة في الرزق وتقبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين عيننا نفسة الموت اللهم حوين عيننا نفسة الموت اللهم حوين عيننا نفسة الموت الحساب ربنا تنزل بعد من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك تسمع علينا وتب علينا انك تواب رحيم ربنا سلم وتب علينا انك تواب رحيم ربنا نكون من الحاسدين اللهم سقي الجنة من عرض النار اللهم سقي الجنة من عرض النار اللهم سقي الجنة من عرض النار برحمتك يا محمد اللهم فايت أمة سيدنا محمد اللهم فايت أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وارزقنا أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ربنا آتنا من حسنة وآتي حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مبين برحمتك يا محمد صلى الله ربنا عن المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين صلى الله ربنا عن المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين صلى الله ربنا عن المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واجب شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى